morning. Morning, sir. How are you today? Fine. Okay, thank you. Okay, before we have class for today, as usual, let's start our class for today by deciding and by thanks to God. Okay, silakan bimbing doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baik. Okay, thank you very much, Mr. Alpha, for guiding us to pray to God. As usual, before we start our class, I want to check your attendance first. Mr. Alpha akan mengecek dulu kehadirannya semuanya ya. Seperti biasa, akan mengabsen. Miss Laili, dia present. Miss Divona Surya, okay. Miss Zahra Widya, okay. Miss Margareta Delia, oh PKL dari PKL, okay. Miss Marcela Novita, okay. Miss Maulina Indah Cahyani, okay. Miss Mentari Cinta Kirana, oh PKL. Mr. Muhammad Rivaludin Fatul, PKL as well. Nadia Putri, okay. Miss Nawang Ayu, okay. Miss Naila Azura, PKL, and then Miss Naila Bilgis, okay. Thank you. And the next is Miss Nashira Citra Ramadan, okay. Thank you. And Miss Nandi Restianti, okay, thank you. Miss Nikita Siska, okay, thank you. Miss Nirwana Anum Pramadito, PKL, and then the next is Miss Nova Indrianti, okay, and then Miss Nurul Laili Maghfirah, okay, thank you. And then Miss Putri Ayu Tiarawati, okay, thank you. Miss Kuro Tuaini, okay, thank you. Next is Miss Rajita Kiska Putri, okay, thank you. And then next Miss Raisa Mutahul Jana, okay. Next Miss Ratma Ayu Danianti, oh, MPKL. The next Miss Rismania Azala, okay. Next Miss Sabila Aprilia Eka Putri, PKL. And then next is Mr. Septian Alfa Narendra, okay. Next Miss Sheila Kotrun Nada Sapato, okay, thank you. Next Miss Sheila Rosita Devi, okay, thank you. Next Miss Sinta Dewi, PKL. The next Miss Srivatus, okay. Next Miss Safia Aminatul Zahra, okay, thank you. Next Miss Tariska Febrianti, PKL. Next Miss Yuliatul Rahma, okay, I think PKL again. Next, the last, and Miss Larotul Islamia. Okay, thank you very much for your attendance, and someone and one of your friends who joined the PKL program. Semoga tetap bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Okay, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Mr. Irfan akan memberikan suatu sedikit motivasi. Bisa dibaca? Can you read? Please read loudly dan dibaca dengan keras. Sekali lagi, yang kompak. Oke, terakhir sekali kali. Silakan dibaca lagi. What do you think about you become? What do you think about you become? Artinya, apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi pada kita, pada dirimu. Nah, jadi kalimat ini sangat kuat sekali, sederhana tapi sangat bermakna. You become, atau ada istilah mengatakan you become what you think. Kamu menjadi apa yang kamu pikirkan. Nah, artinya apa?
untuk motivasi kali ini, pernah nggak sih kita atau sampai semua ketika mendapat tugas dari guru yang lain merasa berat dan mengatakan berat bu, berat pak, saya nggak bisa pak, I can't, bisa nggak? Pernah nggak? Pernah. Ketika kita mengatakan saya tidak bisa, apa yang terjadi akhirnya? Ya tidak bisa, karena kita tidak mau berusaha. Nah, makanya di sini ada kalimat kata, what do you think about you become? Kamu menjadi apa yang kamu pikirkan. Artinya apa? Ini adalah untuk mensuggesti diri kita sendiri. So, jangan mengatakan oke, jangan pernah mengatakan oke, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Tapi katakan oke, ulangi sekali lagi. Yang kompak 1, 2, 3. Never say I can't, but yes I can. Oke. Jangan pernah mengatakan aku tidak bisa, tapi katakan Aku bisa. aku bisa. Oke. Oke, silakan dimasukkan dalam hati dan dijadikan motivasi mulai hari ini. Never say I can, but yes I can. Next, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Mr. Depan akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, melalui sebuah diskusi dan melalui informasi. Yang pertama, siswa dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai memberi dan meminta informasi terkait teks prosedur dalam bentuk manual dan tips sesuai dengan konteks penggunanya. Dengan benar serta penuh rasa ingin tahu dan bertanggung jawab. Untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu menyusun teks lisan dan tertulis, teks prosedur dalam bentuk teks manual dan tips sesuai dengan konteks penggunanya secara berkelompok dan bertanggung jawab. Artinya kegiatan pembelajaran kita hari ini akan kita lakukan secara berkelompok. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengomunikasikan secara lisan dan tertulis tentang memberi informasi teks prosedur dalam bentuk manual dan tips dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan secara berkelompok dan bertanggung jawab. Bagaimana sih cara membuat teks prosedur yang baik dan benar itu? Unsur bahasa apa saja yang kita masukkan dalam teks prosedur? Nah, nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya before we have a class, sebelum kita mulai lebih jauh, Mr. Lufan has a question. Akan punya sebuah pertanyaan. What do you see in this picture? Printer. Okay, printer. How do you mean this is printer? What are you printer? Okay, this is printer. And then the next. Okay, that's good. He has. Oh. Because we have a paper here, and then we have a paper machine, and the next we have next picture. Okay, what do you see in this picture? How do you know this is ATM? How do you know that? Oh, automatic teller machine. Okay, itu adalah singkatan atau kepanjangan dari ATM. Okay, pertanyaan saya adalah how do you know this is ATM? Kau tahu artinya dari sebuah ATM? Pernah ATM ya? Apa ini? Oke, ambil uang. Oke, take ambil uang. Anybody knows what is the step how to take money in the ATM? Ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana cara ambil uang? First, okay. Okay, good. First is insert the ATM card, and then next. Ada yang tahu juga? Pin. Okay, input the pin. Okay, input the pin number, and then Input the nominal. input the nominal of the money that you want to take. Masuk nominal uang yang ingin ambil gitu ya. Okay, and then next, good. Terus ambil uangnya. Okay, take the money, and then take the card, and then terakhir. Oke, leave good. Leave. Oke, silakan pergi dari lubang ATM. Oke, next.
karena kita ngomong tentang ATM, Alvan akan menunjukkan sebuah video terkait ATM. Silakan diamati. Apakah iya kah the way atau the step atau take money like what we said before, seperti yang kita ucapkan tadi. Okay, let's check together the video how to use a cash machine or ATM. In the UK, you will find a cash machine at most banks, post offices, and some supermarkets. Some cash machines, especially in small shops, charge for taking money out. Make sure you use one that allows free withdrawals. First, insert your card into the machine. First, what? Okay, good. Tadi harus benar tadi ya. Okay. You will then be asked for your PIN number. This is a 4-digit code which you were given with your card. When entering your PIN number, try to cover the numbers so no one else can see them. Okay, second. Input the PIN. And then don't forget to cover the PIN number. Jangan lupa untuk cover, menutupi PIN number yang kita pencet. Okay. Only you should know your PIN number, and it is important to keep it secure. If you have entered the correct PIN number, you will be taken to a screen with a list of services available to you. To withdraw money, you need to select cash, cash with receipt, or cash with balance. Different cash machines may have this option named in a different way. On the next screen, you will be asked how much money you would like to take out. Usually, the minimum amount you can withdraw is £10, but some cash machines may allow you to withdraw £5. Select the amount by pressing the button on the side of the screen. Remember to remove your card, take your money, and receipt if you ask for one. Put your card and money somewhere safe before you walk away from the machine. Okay, tadi adalah langkah-langkah how to take or withdraw money from the ATM atau cash machine. Okay, ATM itu US, kalau cash machine itu adalah menggunakan bentuk teks atau bentuk English UK. Okay. You feel tired today? Merasa agak sedikit bagaimana? Lelah capek sedikit? Serang semangat gitu? Oke. Sekarang sebelum kita lanjut, silakan kita sedikit melakukan relaksasi ya. Ya, kita melakukan sedikit relaksasi. Habis itu biar menuju ke fase selanjutnya lebih fresh, lebih giat lagi. Silakan mengambil posisi yang senyaman mungkin. Seperti ini kan posisi nyamannya? Boleh lah, terserah kalian mau bersandar atau mau kakinya ditaruh di lantai atau di belum. Oke, fokus dulu ke suara sentuhan. Oke, posisikan tubuh senyaman mungkin ya, nyaman mungkin. Boleh bersandar atau boleh tutup mata, boleh buka mata, terserah. Boleh meletakkan dagu di apa ya? Di lengan, terserah. Boleh. Oke. Sekarang Alvan akan memandu untuk melakukan sedikit relaksasi. Oke, sebentar. Saya bukakan sebuah
ketiga, silakan tutup mata dan fokus pada apa yang disampaikan oleh Pak Irfan. You understand? Yes. 1, 2, 3. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian semuanya duduk senyaman mungkin. Boleh bersandar, boleh merebahkan diri, boleh buka mata, boleh tutup mata, dan tetap fokus pada suara Al-Quran. Baik, fokuskan kepada bahu Anda semuanya. Rilekskan bahu-bahu Anda semuanya, renggangkan otot-otot yang selama ini mengganjal dalam aktivitas kalian semua. Lepaskan semuanya rasa lelah pada semuanya. Oke. Seiring dengan tarikan dan hembusan nafas Anda, biarkan tubuh Anda semakin rileks, semakin lelap, dan semakin lelap. Bagus. Sekarang pada hitung ketiga, tarik nafas panjang dari hidung Anda. 1, 2, 3. Tarik nafas panjang dan hembuskan melalui mulut Anda. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan tubuh Anda semakin rileks, semakin tenang, jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Sekali lagi, pada hitung ketiga, ambil nafas panjang dari hidung Anda. 1, 2, 3. Ambil nafas dari hidung. Bagus. Dan hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Seiring dengan tarikan dan hembusan nafas Anda, rasakan seluruh otot Anda semakin rileks. Nah sekarang ikuti kata-kata saya. Katakan pada diri Anda, dan sebutkan nama Anda dalam hati Anda. Wahai diriku, engkau adalah pribadi yang sempurna. Engkau adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Wahai diriku, hari ini engkau akan melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Ikutilah kegiatan tersebut dengan hati yang lapang dan dengan perasaan yang gembira. Sekali lagi, pada hitung ketiga, tarik nafas dalam dari hidung Anda. 1, 2, 3. Dan hembuskan melalui mulut Anda. Dan sekarang munculkan warna favorit yang ada dalam pikiran Anda. Sekali lagi, munculkan warna favorit kesukaan Anda. Kasih warna yang jelas, kasih cahaya yang terang, beri gambaran yang sempurna terhadap warna tersebut.
dan katakan dalam diri Anda, semakin saya melihat warna tersebut, saya semakin untuk giat belajar. Sekali lagi, semakin saya melihat warna tersebut, saya semakin antusias dalam kegiatan pembelajaran. Oke, bagus sekali. Lagi, pada yang ketiga, tarik nafas dalam dari hidung Anda. 1, 2, 3. Dan hembuskan dengan mulut Anda. 1, 2, 3. Silakan hembuskan. Rasakan tubuh Anda semakin rileks, jauh lebih dalam, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Rilekskan seluruh tubuh Anda, mulai otot pundak, tangan, bahu dan kaki Anda. Semakin rileks, jauh lebih dalam, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Dan sekarang pada hitung ketiga, sekali lagi saya akan menghitung 1 sampai 3. Pada hitung ketiga, buka mata Anda secara pelan-pelan dan rasakan tubuh Anda semakin segar dan siap melakukan pembelajaran yang sangat menyenangkan. 1, 2, 3. Silakan buka mata Anda secara pelan-pelan. Oke, sudah kita sudah melakukan sedikit relaksasi, rasa ketenangan yang luar biasa, tenang ya. Oke, next berikutnya. Oke, tadi sudah kita bahas saya tunjukkan sebuah gambar yaitu terkait pertama apa tadi? Yang pertama printer, and the next picture is ATM, and I will show you the video. Tadi videonya tentang apa tadi? No, how to? Okay, how to withdraw the money from the cash machine atau how to use the cash machine. Dari gambar yang Mr. Tan tunjukkan dan video kita putar tadi, menurut kalian semua, in your opinion, what kind of lesson that we gonna learn today? Ayo tahu? Kira-kira apa yang kita akan pelajari ini? Prosedur, oke, baik. Tata cara boleh, tutorial boleh, langkah-langkah boleh, step berarti ya. Oke. What your answers is correct. You agree? Semuanya jawabannya benar. Hari ini kita akan pelajari tentang terkait teks prosedur. Oke. Jadi apa itu teks prosedur? Oke, kita bahas sekarang. Oke. Dalam teks prosedur kita mempunyai dua jenis, yaitu bentuk manual dan tips. Okay, we have manual and tips, and this is kind of text prosedur. Ini adalah bentuk macam-macam teks prosedur. And the next is prosedur text. Okay, we have definition. Apa itu teks prosedur definisinya? Definisi dari teks prosedur adalah dan belajar. Okay, definisi dari teks prosedur adalah text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Jadi, definisi adalah teks yang didesain untuk menggambarkan how something is achieved. Bagaimana sesuatu itu akan dicapai atau diselesaikan melalui sequence of action or steps, melalui tahapan-tahapan secara urut. Oke, next. Kemudian seluruh fungsinya, tujuannya hampir sama. Langsung saja kita masuk ke the generic structure. Apa ini? Bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada dalam teks prosedur. Yang pertama adalah goal. And the second one is material. And the third is steps. Jadi kita di sini dalam teks prosedur punya 3 item. The first is goal, the second is material or equipment, and the last is steps or methods. And the next, we have goal, we have material or equipment, and then we have
steps or methods. Dari tiga unsur ini berarti kita masuk apa tadi? Oke, ini adalah bagian dari generic structure. Oke, the next is ciri-ciri kebahasaan. Oke, di sini ada ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah focus on generalized non-human agents. Fokus pada non-human. Kemudian use of simple present tense, menggunakan simple present tense. Kemudian use of present sentence, menggunakan kalimat berperintah. And then use mainly material process. And the next is use temporal conjunction or numbering. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan yang dipakai dalam teks of the book. And the next is what do you see in this picture? Camera. A camera. And what do you see in this picture? Kira-kira apa ini? Taking a picture. Oke, good. Misal, kalau kita buat tadi, kalau kita analisa tadi, bagian unsur kebahasaan tadi apa? Jadi saja pertama apa tadi? Oke, goal. Goal. Kira-kira, untuk sampai ini ya, your opinion, what is the best goal of this picture? I'll take a picture. Ada yang lain? Pakai dulu ya? Pakai semua ya? How to take a picture. Okay. The next is material and equipment. What kind of material or equipment that we're gonna take a picture? Kira-kira apa yang kita butuhkan? The camera. And then apa lagi? View of the other object ya, that right? That's it. That's it. Okay. This is the camera and view sebagai object. And we have goal, we have material or equipment. Kemudian yang terakhir tadi apa jenis satunya? Okay, good. Yang terakhir adalah steps. We have steps atau langkah-langkah. Anybody knows of what is the first step how to take a good picture? Kira-kira langkah pertama ya? Oh ya, nanti kita mulai dulu ya. Turn the camera and then center the object. Oke. Ada lagi yang lain? Jadi pertama kita nyalakan, terus kemudian memfokuskan. Oke, center the object. Terus next. Oke, kita bahas. Yang pertama first, handle the camera and then turn it on. Handle atau pegang kamera secara benar dan kemudian nyalakan powernya. After that, center the object yang tepat sekali. Setelah itu, pusatkan objek ada tekan LCD and manage the zoom control until you get the best view. Sampai mendapatkan hasil atau pemandangan yang bagus. When you are ready to take a picture, ketika kamu siap untuk mengambil gambar, tekan dan tahan tombol starternya, tombol starternya itu dengan berbagai macam kalkulasi atau perhitungan. Kemudian a light should appear that let me know the camera is set to go. Kemudian akan muncul sebuah cahaya sedikit yang mana menunjukkan bahwasanya kamera siap untuk digunakan. Dan yang terakhir, after that press the shutter all the way down. Kemudian tekan secara keseluruhan tombol shutternya, dan yang paling akhir yaitu finally you get a beautiful picture. Sampai sini paham ya? Berarti langkah-langkah terkait tes jujur adalah ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama sini adalah apa ini? Oke, numbering. Kemudian we have after that we have center the object. Press the shutter all the way down. Ini masuk kategori? Ya kan? Okay, good. Present sentence. And we have after that, then, and after that, and finally. Itu masuk kategori apa? Ya kan? Is that right? Okay, we have temporal conjunction. Okay, that is the material that we learned today. And the next is
Selanjutnya kalau punya KPD ya, kalau punya KPD, tapi sebelumnya ini sudah duduk sesuai dengan profil masing-masing? Belum. Oke, silakan tempat duduknya menyesuaikan dengan kelompok yang seperti biasa kita bentuk. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Yuk, KPD. Oke, yuk. Kelompok. Oke. Silakan dibuka di KPD yang kedua. Ya. Oh, silakan dibuka di KPD yang kedua. Oke. Sudah? As we know that di pertemuan sebelumnya sudah kita atur barusan kita sebutkan kita pahami tentang terkait teks prosedur. Nah, di situ di LKPD your task is secara berkelompok ya. Silakan menentukan teks prosedur yang ingin sampean kendaki. Oke ya. Misal how to accomplish how to copy data atau apa dan seterusnya. Berhubung sampean ini kelas APL ya. Boleh dihubungkan dengan kegiatan kejuruan kimia atau apa terserah. Boleh, terserah mau melakukan kegiatan apa. Oke. Kemudian sebutkan goalnya apa, kemudian materialnya apa, dan stepnya bagaimana. After selesai kita presentasikan. Get the point, understand, Pak. Okay. I give you time to work together in group. Oke, silakan di. Oke. Ada yang tanya? Tidak, ada lagi praktek? Boleh langsung praktek juga boleh, atau presentasi dalam bentuk praktek atau dalam tulisan boleh. Oke, silakan diisi videonya. Ya, silakan ditentukan dan kelompoknya masing-masing. Ya. Kalau kita dulu, itu kalau mau presentasi, kalau praktek buat presentasi, kalau seperti itu praktek langsung nggak masalah. Tapi di situ. Silakan.
Terus ini pakai pakai tiga dulu, kita yang gitu. Kita kan jauh. Mana? Ada yang pesan? No? Oke. Yes, good. Sama ya. Good. Sama. Ini nanti juga dari sini. Tapi di sini ada ini juga. Kalau pakaian kita. Nah, ini namanya bisa kalau teman. Saya bisa kok juga. When you make a presentation, you can read someone want to take, someone want to find a picture?
Yes. Input in your drive and then
Finish? Sudah ya? Oke. Yuk kita bersihkan yang timing. Kita akan sesi show your dogs. Kawan presentasi ya. Oke. Sebelum presentasi kita lakukan, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Yuk. Silakan berdiri terlebih dahulu. Sudah? Silakan membentuk suatu lingkaran dengan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh keluar dari tempat duduknya. Oke. Ya. Oke, ayo kita semangat. Ya, silakan tegak. Ayo. Kita terlebih dahulu. Ayo. Silakan duduk lingkaran sudah kelompoknya masing-masing. Kita lakukan sedikit ice breaking. Boleh di sini boleh. Boleh di sini. Oke. Semuanya tangannya sedang dikaitkan, saling mengaitkan tangan. Tangan kanan sebelah atas, tapi tangan yang kiri sebelah bawahnya. Oke. Nggak boleh dipegang, hanya ditempelkan saja. Kalau yang sebelah kanan ada di atas, tapi yang sebelah kiri ada di bawah. Oke. Oke. Ya. Kalau yang sebelah kanan ada di atas, tapi yang sebelah kiri ada di bawah. Posisi tangannya harus menghadap ke atas, tidak boleh ke bawah. Posisi tangan harus menghadap ke atas, tidak boleh ke bawah. Posisi telapak tangan menghadap ke atas, tidak boleh ke bawah. Oke. Semuanya? Nah, posisi telapak tangan menghadap ke atas, tidak boleh ke bawah. Jika tangan kanan ada di sebelah bawah, berarti tangan kiri berada di posisi atas. Sudah dipahami? Oke, tempelkan, nggak boleh direnggang, harus di atas jarak, ditempelkan. Oke, ditempelkan. Tugas kalian adalah, oke, tugas kalian semua adalah yang pertama. Oke ya, yang pertama ketika mendengar kata-kata harimau, silakan tangan yang ada di atas misalkan ditangkap. Tugas yang kedua adalah tangan yang di sebelah kiri sampean, oke ya, yang ada sebelah kiri silakan menghindar. Berarti tugasnya adalah menangkap dan menghindar. Bisa dipahami? Konsentrasi. Oke? Bisa dipahami? Oke? Paham sini? Oke, coba kita mulai konsentrasi. Hanya bagian saja. Oke ya? Konsentrasi. Jika menggunakan kata harimau, tugasnya adalah menangkap dan menghindar. Singkaran wajib dicuci ini, ya. Besar selesai. Oke, pada suatu hari harus nempel, nggak boleh ada jarak. Harus nempel, tidak boleh ada jarak. Oke. Pada suatu hari di kerajaan hutan terdapatlah suatu agenda rapat yang wajib dihadiri oleh seluruh binatang yang ada di hutan. Dan saat itu karena pada hari Rabu sehingga saat itu pada hari Rabu dilaksanakan rapat wajib dihadiri dan hari itu
you to present about your works. Anyway, any groups that you want to present? Ada yang presentasi yang pertama? Siapa? Bapak? Pertama. Oke. Judulnya apa presentasinya? How to? Apa itu? Bagaimana cara? Apa? Standarisasi natrium. Waduh, apa ini? Terkait kimia. Oke, yuk silakan ke depan. Yes, make a presentation in front of the friend. Oh, praktek. Iya. Pakai alat? Iya. It's okay, no problem. Come on, take your material. Oke, kelompoknya Miss Siska will do a presentation. Salam kita kemudian kita gambarnya, show the material and show how what is the steps in your brain. Get the point? But salam and say what the brain katakan tulisan lain kemudian apa yang terjadi. Oke, salam dulu. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before let us introduce ourselves, my name is Nova and my friend. Okay. Here we will standardize of sodium hydroxide using oxalic acid. Well, let's get started. You must remember that review is carried out using public personal protective equipment such as laboratory coats, masks, and gloves. Okay. Next.
we make a 0.gram sodium hydroxide solution. Then dissolve in a base aqueous and homogeneous in a 100 ml formaldehyde flask. Second, we make oxalic acid solution by weighing 0.45 grams. Then dissolve in a glass beaker and homogeneous in a 100 ml formaldehyde flask. Okay, we go to the next step is standardization of sodium hydroxide solution. Once the bread is ready and filled with sodium hydroxide solution, rinse the 25 ml liquid using oxalic acid solution. Transfer to an aluminum position of the 25 ml volume bag upright and the aluminum slightly tilted. Next, vertically the capture as much as proof using a drop pipette. And then standard test using sodium hydroxide solution from the bread. Standardization is part of original endpoint is reached by the expression of a magenta or pink color that does not disappear for 15 seconds. Let me waiting until the color is Waiting until the color change. Tunggu sampai ada perubahan warna. Oke. How long time do you have to wait? Berapa lama harus menunggu? One day? No, okay. 1 week. And what color will show up? Magenta or pink color. Magenta or pink color? Pink pale, right? Pink pale. Pink pale. Pink pucat. Yes. Bilang. ini apa ya? Itu karena apa? Ada kimianya, ada zat yang terionisasi ada. Because there is a chemical process happen there. Ya, I don't know what's Sir, the color is changed. So the color is changing. It means kalau misalnya double bar berarti
Registrasinya, the registration is found. Bisa dicatatkan. See. Okay? Serius? Okay, terus. From the standardization of sodium hydroxide solution that we have done, we have obtained the normality of sodium hydroxide solution, which has been marked by the presence of an equivalent endpoint, or the occurrence of a color change from clear to pink. Okay. That's it? so that. Thank you for paying attention to us. Wassalamualaikum warahmatullahi Okay, give applause to your friend. Okay, the next group. Who? Okay. Mr. Nabil, come on. Look at Mr. Nabil. Traffic juga? No. Okay. So, what kind of what do you use? Okay, apa? Red satu meter. Now what measure do you need? Picture? Yeah. Where do you yang pertama. Ya, harus bisa. Yang mana? Oke, go ahead. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Al-Hasansa and my name is Syakil Al-Qurada. He will explain how to wash our thermometer. One, please clean the thermometer with our support. Two, then please the thermometer with clean water outside. Pakai chlorine salt ion on the fridge and three, then for next place, one the three drops of the samples on the fridge. 5. Then look at the second in a less unread the skill. 5, 4, 6, finally after finishing rinse the fridge with water. Hey, mau apa bater-bater itu? Kalau pakai saya itu Chlorine and tissue. apa? Mau bater-bater. That's your toe. Yes, you toe of who's refractometer. Thank you for your Atiwon Seusa. Thank you. Enough? Okay.
close and close. Thank you and goodbye. Okay, give a close to your friend. Okay, terus dulu begini. Sama lagi yang maju. Ayo, sama lagi namanya. Oke, gimana? Okay, are you ready? Okay. Here, now just get closer. Get closer. Again, get closer again. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the Islamia and my friends. What is the I am Muhammad and I'm writing some things. The real aspect to us and analytical balance. Working principles of analytical balance is by for us to learn the working principles of an analytical balance. Of course, the way to think Go. Use picture. Wait. Now say. Can you operate your own teacher? Only this? Okay. Okay, give your applause to your friend. Okay, the next. And the next. Okay, kelompok lagi. Okay, who's group? Coba lagi. Sudah? Ayo. Who's group, okay?
We are going to receive our research material and consideration. Then put the analysis enrollment plan and the of the achievement indicator Next, stop the duration when the color of the enrollment changes. Finally, write the volume of the grant that enters the enrollment. Okay, I hope that you will have found this presentation informative and useful. I will be happy to answer any questions that you may have. Thank you. Only that? Finish? Okay. Thank you for your next presentation. Okay. Have a seat. Give applause to your friend. Okay. The last Okay, group. the last group is reading instrument. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. We were the fifth group here to present how to and the technique of taking rice samples with the quaternary technique. Before we start, we will introduce our group members. So first, let me introduce myself. My name is Safia Aminat Zara and my attendance number is 32. And then there is my friend Sino Natasha Papa with attendance number 28. I'm Putri Ayudhya Ramadhani with attendance number 20. I'm Zalestari with attendance number 11 and the last but not least, I'm Riana Sudamustika with attendance number 2. Alrighty, after the introduction, let's start the presentation on the methods and techniques for taking rice samples using the quaternary techniques, which will be read by Nika. Practice of taking rice samples by quaternary technique. The first step is to prepare the tools and materials. Some of the tools we will use are scissors, staplers, tape, plastic, rulers, paper mat, and balance. For the material, we use rice, Saila, and the other we read the steps for you all. First, for a 500 gram rice sample on a paper mat. Second, flatten the rice sample to form a square with a thickness of approximately 3 centimeters. After that, mark a diagonal from the corner so that we are 4 triangles. Okay, make a diagonal line. Yes. That is diagonal. Okay, the next. Then take 2 fighting triangles. Then the other 2 triangles are squared aside. after that the snippets of the first 2 triangles are arranged in one plastic and then weighed in weights. The next step is to repeat the work from laying out the rice samples to dividing the samples into 4 triangles. Okay, the next step is Then take 2 triangles facing each other until a sample is obtained that weighs approximately 100 to 105 grams. The samples obtained is stored in clean airtight plastic, then labeled and closed until there is no air space in it, and then cooled using a stapler. okay. Then with it, we already get a sample of the rice to be analyzed. Okay. So that's it from us. Thank you very much, and see you. Okay, see you. Okay, have a seat. Okay, give applause to your friend. Okay, good.
Okay, thank you for your nice presentations. Mulai kelompok 1 tadi yang kamu itu terkait apa tadi? Standarisasi atau standardization of having a chemical process there, mention tadi. Okay, what do you think about our today? Gimana? What's the day? It's so fun. So far? So fun. And do you enjoy what our lesson for the day? Enjoy. And before we close our lesson for the day, let's make a bit conclusion. Kita buat sedikit refleksi atau kesimpulan. Okay, before we close our lesson for the day, let's make a conclusion for the day. What we have learned today? Hari ini kita belajar apa ya? Okay, today we have learned about process text, and then the next question is what anybody knows? You still remember what is process text? Okay, good. The text that we have been adding to accomplish with the special steps. And then the next is, what is the direct structure of the text? Okay, first is goal, and the second is material, and the third is okay, the third is steps. And the last question, what is the learning features of the text? Tadi, masih ingat apa ciri-ciri bahasanya yang pertama? Non-human. Okay, the next? Okay, usable present tense. And the next? Temporal conjunction. And then? Imperative sentence. Okay, that's okay. Itu tadi kesimpulan sudah kita buat terkait pembelajaran kita hari ini. And hopefully what we have learned today, apa yang kita pelajari hari ini is fruitful for us. Bermanfaat untuk kita semuanya, and giving special reward from God, dan memberikan apa ya istilahnya itu jadi keberkahan untuk kita semuanya. Okay, once again before we close our lesson for the day, let's baca alhamdulillah bersama ya. Okay, alhamdulillah. Okay, thank you guys for the class for the day, and see you next meeting with fun and special learning material process again. And I am see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning.